वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर सरकारी मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी से अंजाम दें तो रियासत की आमदनी में हर माह 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा मुमकिन है। उन्होंने जोर दिया कि मौसर नज़्म व नस्क और जवाबदेही के जरिए माली वसाइल में नुमायां बेहतरी लाई जा सकती है। हैदराबाद में IPL मैच के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उपल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेले गए मैच के दौरान वजीर आजम मोदी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन सफेद टी शर्ट्स पहनकर प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। बकरीद के पेश नज़र पुलिस ने गौ रक्षक तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने हिदायत दी कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले और कोई भी इत्तला हो तो पुलिस को फराहम करे। इश्तियाल अंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया। पचास साल से ज़ायद अरसे से द्राविडी सियासत का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले तमिलनाडु में इस बार बड़ी तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं, जहां रिवायती तौर पर DMK और AIADMK के दरमियान दो खुतबी सियासत रही है। अदाकार से सियासतदान बनने वाले P विजय की जमात इब्तदाई रुझानात में नुमाया बढ़तरी हासिल करती दिखाई दे रही है। 234 में से 222 नशिस्तों के रुझानात के मुताबिक TVK 104 नशिस्तों पर आगे है। इब्तदाई रुझानात में DMK और AIADMK पर सबकत के बाद विजय की चेन्नई रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कांचीपुरम के काउंटिंग सेंटर में TVK कारकुनान जश्न मनाते हुए नजर आए। रियासत में इस मरतबा सख्त से रुखी मुकाबला देखने में आ रहा है, जिसने सियासी फिजा को इंतहाई गर्म कर दिया है। केरला में कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद UDF की मजबूत होती हुई पोजीशन के दरमियान पार्टी के सीनियर कायद KC वेणुगोपाल के हामियों ने उन्हें वजारत आला के दौड़ में सबसे आगे करार देना शुरू कर दिया है। केरला PCC के दफ्तर के बाहर हामियों ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि KC वेणुगोपाल को वजीर आला बनाया जाए। इस पेशरफ्त को आइंदा असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में अहम सियासी इशारा माना जा रहा है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक UDF की बढ़ती मकबूलियत के साथ क़यादत के सवाल पर भी पार्टी के अंदर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें KC वेणुगोपाल का नाम नुमाया तौर पर सामने आ रहा है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासती हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु से हैकर्स को लाकर CCTV कैमरा और मोबाइल फोन्स को हैक करवाया जा रहा है। KTR ने पुलिस के रोल पर भी सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस वजीर आला की ज़ाती फौज की तरह काम कर रही है। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए खबरदार किया कि इन इक़दामात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्हें चाहिए कि वो ऐसी सरगर्मियां बंद करके हुक्मरानी पर तवज्जो दें। ఈరోజు తమ్ముడు క్రిషాంగ్ మీద కూడా ఈ పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఎంత ఓవర్ యాక్షన్ అంటే హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది ఒక కేసులో అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేయొద్దని, అయినప్పటికీ ఆ హైకోర్టు తీర్పును తుంగలో తొక్కుతూ పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు నిర్మల్ కేసులో। దాని మీద ఇవాళ కంటెంప్ట్ కూడా పోతా ఉన్నాం హైకోర్టులో। తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగానికి నేను చెప్పేది ఒకటే, పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రైవేట్ ఆర్మీ లాగా పనిచేస్తా ఉంది। ఇవాళ మా ఇండ్ల మీదకి వచ్చి మా CC కెమెరాలు హ్యాక్ చేయడం, మా ఫోన్లు ట్యాగ్ చేయడం, బెంగళూరుకి వెళ్లి ప్రత్యేకంగా 12 మంది హ్యాకర్లను తెచ్చి మనం RS ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వివరంగా చెప్పారు అంత విషయం అంతా। హ్యాకర్లను తెచ్చి మా ముఖ్య నాయకుల ఫోన్లని హ్యాక్ చేయడం, అందులో ఏ రకంగా మరి ఏమేమి ఎవరెవరితో సంభాషిస్తున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం, జర్నలిస్టులను కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం, భయపెట్టడం, జైళ్లలో పెట్టడం, వారి ఫోన్లను కూడా ఇవాళ అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టడం, ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఈ అరాచక పర్వం ఏదైతే ఉందో దీనికి భయపడే ప్రసక్తే లేదు। ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను చెప్పేది రేవంత్ రెడ్డికి, ఇంతకింత చెల్లించుకుంటావు, ఇంతకింత నువ్వే బాధపడే రోజు వస్తుంది। ఈ హ్యాకింగులు, ఈ ట్యాపింగులు, ఈ డ్రామాలు, జైళ్లు ఇవి బంద్ పెట్టి పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టు। రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు, వాళ్ళని చూడు। రాష్ట్రంలో అరాచక పర్వం జరుగుతా ఉన్నది, నేరం పెరిగిపోతా ఉంది, దాన్ని చూడు, నువ్వే హోంమంత్రివి। गोशामहल पुलिस ने गैर कानूनी LPG रिफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन छोटे और कमर्शियल सिलेंडरों में गैर कानूनी तौर पर गैस भरकर आवाम की जानों को खतरे में डाल रहे थे। पुलिस ने बड़ी तादाद में सिलेंडर्स और रिफिलिंग का सामान जब्त कर लिया।
متحدہ ورنگل ضلع میں غیر موسمی بارش کے باعث کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ منڈی یارڈز اور فصل کو خشک کرنے کے مقامات پانی میں ڈوب گئے، جبکہ فصلیں بھیگ کر خراب ہو گئی، جس سے کسانوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوری طور پر مالی مدد کی جائے۔ راجندر نگر کے علاقے اوپر پلی میں ایک سوئمنگ پول میں 20 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ حفاظتی انتظامات کی کمی اور تربیت یافتہ لائف گارڈز کی عدم موجودگی اس حادثے کی وجہ بنی۔ اس واقعے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کریم نگر میں پی ایم جے جیولرز میں پیش آئے فائرنگ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی اور ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے زخمیوں کی حالت کا جائزہ لیا اور یقین دلایا کہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ مرکزی وزیر نے واضح کیا کہ اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو تلاش کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ گولکنڈہ قلعے کے اطراف غیر مجاز قبضوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ موتی دروازے کے قریب گوداموں اور کچرے کے ڈھیروں کی موجودگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تاریخی ورثے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیرلا اسمبلی انتخابات 2026 کے تحت الپوزا کے ایک مرکز پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی شروع کی گئی ہے۔ دھان کی فوری خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے جگتیال ضلع کے کوٹمیال میں کسانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے فی تھیلا 7 کلو کٹوتی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کریم نگر جگتیال ہائی وے پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گئی۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کسانوں کی تائید میں BRS کے سیکریٹری جیون ریڈی اور چپاڈنڈی کے سابق رکن اسمبلی روی شنکر بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ نئی دہلی میں آسام، کیرلا، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے سے پہلے BJP ہیڈ کوارٹرز میں پوری اور مٹھائیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ 5 ریاستوں کی 7 اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخاب کی ووٹنگ کی گنتی بھی جاری ہے۔ بہار میں تمام اسکولوں میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے معاملے پر مجلس کے قائد اختر الایمان نے شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں اسے فرضی حب الوطنی قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی۔ نقلی دیش بھکتی اسی کو کہتے ہیں۔ دیش کی آزادی کی لڑائی میں جو لوگ شامل نہیں تھے تو وہ لوگ آج اپنے آپ کو سب سے بڑے دیش بھکت کہلاتے ہیں، تو اس کو کچھ تو الگ ہٹ کے کرنا پڑے گا۔ جو لوگ دیش کی آزادی میں ڈنڈے کھائے، جیل گئے، بلیدان دیے، جن لوگوں نے سمویدھان بنایا، اس نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا۔ اب یہ سرکار آ کر نئے کچھ ایسے معاملے جس سے کچھ لوگوں کو متبھید پیدا کرنا، توڑنا اور روٹی سیکنا، یہ ان کا کام ہے، وہ انہی کا ایک حصہ ہے۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی بات کہ توڑو اور راج کرو۔ گولک پور علاقے میں ایک پلاسٹک گودام میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس سے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ گھروں سے لوگ باہر نکل آئے، جبکہ آگ کے شعلوں اور کثیف دھوئیں نے قریبی اسکریپ گوداموں اور مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 5 فائر انجن اور پولیس موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کے کام میں مصروف ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔